কেন্দ্র এই নেতাজি চমুনিতে দুজন কর্তব্যরত ট্রাফিক কর্মীর সঙ্গে যেইভাবে অসভ্য ভাষায় ব্যবহার করেছেন আপনারা জানেন। গতকাল থেকে দেখছি রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সে ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হচ্ছে। দুজন আইনের লোক তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আইনের কর্মী তাকে অসভ্য ভাষাই বলছে, দেববর্মা বলছে। আজকে যারা নিজেদেরকে জনজাতি দরদি বলে তারা Hey guys, narok baita mai khakla narok jotana gahamna tong ke narok tini thumbnail title no semek na ang tini tam video srami tong ke tini ni video hinke ang sramani karon hinke e video ba takasa dore mane del viral jaga hinke viral e video ta mane hinke sini tipra ko tab ske bor dongno torture khalama hinke tab hinke traffic police dong ni hoitisi safety krika sin tipra go hinke narok ta sanan muso comment सारी और इनके नाइट और ये वीडियो ना पुलन सिम पाइथक जोड़ते इनके बोर नाइट टाइम की सिंथी बड़ा सारों ना इनके बेह के कुटुका के नरक खनामा के घामों ने guys thinking nor khana man khana tama hinka sudir put pa asuda lok aida khana sin debrma rona hinki eske botta ma ke kudka hinki nor khana man khana hinki nadi norok omthai kutuk jaga hinki tama sanan musuk norok sari guys joti police borrong joti omthai haike kutuk jai tongke hinki sing tibara saro public ong hinki beke mane kutuk jana hinki nor no one sudi আর হিংকি অরসুলো দেববর্মা ইয়া অর হিংকি সিনি তিপ্রানো আলাদা কে কতুগানি বাইসম আমথাই সাকা হিংকি গাইস টামো টিপ্রা টামো রিয়াং টামো দেববর্মা হিংকি অমন নর কমিউনিকে সারি तुम्हारे कुछ बट्टा है स्कूटी किंचिरा तुम्हारे स्कूटी का क्या है स्कूटी किंचिरा क्या बोल रहे हैं चुप स्कूटी तुम्हारे तुम्हारे स्कूटी का क्या फाइन कर दो फाइन कर तुम्हें मेरा सुनी करते हो तुम्हारा तुम्हारे स्टाफ सुनी करते हो तुम्हारे स्टाफ सुनी करते हो तुम्हारे स्टाफ हमने वायर बोला चेंज रखा है बुझो इधर के सुनो रेस बोले तो सुन ना फुल पूरा 40 নম্বর ওয়ার্ডের এবং এই নামধারী বিজেপির গুন্ডারা গত 2 তারিখ এই আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র যে প্রাণকেন্দ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী বিধানসভা কেন্দ্র এই নেতাজি চমুনিতে দুজন কর্তব্যরত ট্রাফিক কর্মীর সঙ্গে যেইভাবে অসভ্য ভাষায় ব্যবহার করেছেন আপনারা জানেন। গতকাল থেকে দেখছি রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সে ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হচ্ছে। দুজন আইনের লোক তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আইনের কর্মী তাকে অসভ্য ভাষাই বলছে, দেববর্মা বলছে। আজকে যারা নিজেদেরকে জনজাতি দরদি বলে তারা কোথায়? তারপরে অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ বলছে, যদি তোর গায়ে যদি ড্রেস না থাকতো তোর চামড়া তুলে নিতাম, এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। তারপর কি বললেন যে জানাস আমি হচ্ছি বাইক বাহিনীর সদস্য। এটা রাজ্যের রাষ্ট্রবাদী নেতাদের চরিত্র। আমরা জানতে চাই যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যে আইনের শাসন আছে, রাজ্যের নাকি পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে। এত বড় ঘটনা ঘটার পরেও পুলিশ কেন মামলা নিতে পারলো না? পুলিশের কোথায় ব্যর্থতা? পুলিশ কি আদৌ ফ্রি হ্যান্ড পেয়েছেন? राज्य आईएएस पहले एक
ट्रैफिक पुलिस के साथ एक इंसिडेंट हो गया था। इसका बहुत सारा वीडियोस भी वायरल हुआ है। तो इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कि 3 लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे, तो ट्रैफिक पुलिस ने अटकाया था। तो उसके बाद कुछ गाली गलौज दिए थे इन लोगों ने। तो हम कल रात को ये इमीडिएटली एक केस ले लिया है। इसमें हमने बहुत स्ट्रिक्ट धारा भी डाला है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी डाला है। आज एक आसामी को पकड़ा है हम लोगों ने। इसका नाम दीप दत्ता है, 23 ईयर्स है। ये एडी नगर का रहने वाला है। तो इसके अलावा पूजा का सिचुएशन अभी बहुत हम लोग बहुत सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, स्मूथली चल रहा है। और रिसेंटली जो हाई कोर्ट का गाइडलाइन है साउंड का, उसका भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिसेंटली बरतला में भी हम लोग एक स्पीकर को सीज किया है। तो ऐसे ही पूरा जो भी कंप्लेंट्स आ रहा है हम लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। और सिचुएशन अभी पूजा में पीसफुल है। और मैं पुलिस की तरफ से सभी को पूजा का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसको क्यों इसके साथ